Kon abin tagiga wali ifunya nan fukara to bete ite en fe bi funya ko dal ba kon nan fukara yo he amisema Mustafa naite ndati Mustafa Alpha Condé ko dal ba kon da kolon ana wali ma ha barka mi gitongu na hamu gandante ki kolon amu ko no ki kolon amu sese ki ya kolon na fe kui afara ana magoro wallahi ifunya nan mu wa wali khalla lagine wali yo takhir malagine wali yo mulal lagine pedal ba kon na fokala atana fokala go wonna kam birim fala ma birim mema won ala kam gi tanga mangatul khori ma mangatul khori hala mangatul khori bi ma pedal ba gonde itolo yibra man gakudi parce que begi di man gakudi no begi di man gakudi tolo itolo abelama tolo belama ha tolo belama imu ko na ba fala fe ada ala ram man gakudi mema donc wonna fala be wali yomu lambe atana fokala edi ba mu fema he wali ke bana ina ka ba migira na kam wali kiya kolo alima na foko mara ina ma ke di to yenge anu ba nyame so go nyame so di karama samu nam jeri na siga na ngire lo radio nyame so di ana kolan tan to beto da tan sasa biri ko Alpha Condé atana karama samu nam yikira fe ku ta mi falama karafe ndan la lu ko ma ko mi dudu bay c'est quoi ça wakay ndan to betana ma sha non dinara bogo birin na bogo shere birin shere na bogo birin ngada e fa na ke sama mai to go bad Emily abi bade bad dina me bad na ke bad mauvais ina mato depuis qu'il a dit ça fa nda singena ngato amele assorti abara minira ba mais ina mato président pour ça fa ko na mali meri nan kolo et nan conscient to do to remarquer mais yo mali man han wolfe bogo ba kay mun na made fo ma hina wala fa kan gundi be Alpha Condé kay na ma hina ma misema harama Emily abina kay kilagina kamu yi kolon to ma kolon tina Mustafa na tena na Mustafa na tende fala makarafe kana kolon Mustafa na te atani na tera namma atani minimum na wali na ba ma chantier aso so ete na ya asika mo ko wali na ba haminde minden lugu anadi ko mesi na magoro ma birora ata magoro birora ba fe chantier ba fe contrôle yo muna civi yo muna le ministre nanaki ana non dira won konta fi na mbrin kitu allon président pour Alpha Condé kele fota fa magoro won mo be ama fa sa boro ko ye tongo e fa won mo be ala ko la Guinée gouverner pe na fa gouverner autrement ali de wal duna bena ba fe be hanya imba ba gala sarafe gang awaire en wali ki fay kono emeritan wonga fa proposal Alpha Condé ba be mena Ousmane Bangura kila fe 2 millions kilo min abade kila fe na mo ina Emily na couvent sœur Nanaki, je vous salue Marie, plein de grâce, priez pour les pauvres pécheurs. Le Seigneur est avec vous. Et le Seigneur est avec vous. Le Seigneur n'est pas avec toi. Qui n'a dit voilà. Ndara, depuis du temps, on fait travaux publics. Ndara, il y a les bonbons à faire, il y a des vitamines D, il y a des saragaba, ndoma oule, il y a des saragaba. Il y a des par minute. Ndara, c'est qui crafé, n'arandina, ara, amara. Au moment mais amam besoin en bloc ndema. Nakano makelde 365 milliards, 600 et quelques milliards de francs guinéens. Akrama ya lamfi. Mafure na. Muba kolon ka nyine ndriba. Ka lampe magique na iba, ala den na iba. Nana kata iba ngam sogora lo ya fala kinare. Kala fe mo sodere kinare. Na bara on konto fi. Nyeme ba vedi. Anu ina me bon kranara. Na bona développement na yama. Anu ndo mata na masengi. Ginendi wona ngali fala mago. Wala tamara fe. Tamara. Wallahi billahi tala mbaran kale mengara na ngam bonta ngam demonter. Digina di mara. Awa Ousmane. Pour ça Alpha Condé nan kula la sar la Guinée kaya tagiba. Alpha la di tongo ne wumbe. Ana notre ça fait kelebe ba kan samu mule. Matana ba fe ki. Aba autoroute. Non. Aba fala oui. Ousmane. Alpha Condé ba fala oui. Ousmane na fe ça fait handa bola. Ousmane. Et puis ndala ka katodi. Contrat manso on défani dabola kurusa. Contrat so on dei. Dabala kurusa. Contrat manso on dei. Et ton woli man na bada kina kayama. Yakolon ici c'est offrodima ala nous saya. Ousmane. Alpha Condé ça s'est remonté. Asa bandi à col branché remonté et de la Guinée Roma. On m'a voulu. Ousmane. Alors qui dit ça? Ousmane Evan Wali. Mais on a trouvé quel fait quoi? Quel fait quoi? Et ben là mais si qu'a fait Mamou Kindia Dabola et ben là mais sauver Hankurusa. Mengasa ka tafi na kira gala kuna so me gana ne reta da fe e ka tayi wala garba mafure e go men ngabe di babu ngabe di babu memetung benu eni me do afure ma kema afena na ka yimu gulung men ngafa ka me ke ayo tara na ki faut une fois à pousser voilà non Soumouni avec CX Camara. Ousmane non wona ko la nyuma da ngiri
Antonio Soare e bala me simitu lore ba la gina di ko bi ndela na gese mana Afrika CAF e bala me agine James na yi yife na yi be ina fala ga dossier e ma tongo ala ko fa ngafini candidat la CAF e bala me to ga papier bilim matode ina me fe na ngare di Roma atamara e bala me to bete nam ina fala afanno ma présenter na ta présenter malen na re be na gale lu libérer na wa ma pose Roma na tambas ke tourner na bala me reto e to me ni bala ma be me na sika wa na musika me wani e vota me na ngamba sika asa fe bi yera gbilema Antonio amagu fundu na soto bore na amagu tongo sakan anu de soto e bala me wo mbara la Antonio Soara pourquoi wonyela ngare pi pourquoi wonyela ngara parce que to abala gina balon fe ko mabo e bala me kala gina di ko bi nde to fana e di critiquer ma critiquer la critique ko bi pe wota Antonio to sika kafu parce que arel na Antonio Soare la gina drapeau dans la room mameni donc na gina drapeau kasi ça to me la gina kana mbiri to wi e mana la gina kanu libérer na mineri e bala la gina ka bombo e bala me la gina ke o mfanga tinara e pandangira la mi yo mi to bete isiga isa Antonio mana Afrika ba kafu to rekatra ba to de machine kere nan tun Antonio kere ngafi kana meni nani bu aga mageli sa umma nani bu agina geli sa umma nani bu afon fi geli sa umma kafu bare bi na gbene he mi kena walfe ko bila tamme ki kolo ko na yama sa tambe atigi mutowi ko na etigi towi nto bete nam mashe ina ida alhamdulillah bila mena wona fa lagne ka kurpe be adi hamigo yo lagne avini migo yora ha fa lagne nan kunna kelma ferma lagne di bir lamma ne kana kan sansang ala ko lagne ko gara kili wallahi ekolon lagne kunna kelbe anu mi bindi kelon kunna kelbe kele marde ha wo mbara migo soto avini migo yora nagan lagne kunna kelma aferma nagan man lagne representer ma aferma lagne di bam bir lamma ne won kana nan sansang won kana mali won na mana gbese mba alamma ne won kala gene nan ti yare won na mi windi ti yare e ko non ko lagne be nan ko la to warade hali singere nu équipe ni belema won bon batani belema mi na yibo ma na ga kata mal ko kala gene bobo wallahi na mi nana wallahi na mi nde na sa daraba hali mi windi nde na sa keli ko le eli yamana batama wo ma mi gende bar keli nu yamana bate al ko ga gere ma so da ba adi lagne fi leki katti won na ba lagne kebe mari nya ko ina masiga ha e kala gine kimbisi nyirinde no wonna bala ngakiri tambe na moli mu fang won birin ga sansay nan so won mammi fayida won birin ga lagine nan mali won lagine di kholi mali nan lagine kama yari ma awayre karamo samu nam e bala to bata rume yati mbara ntara ngura kafema yati kafema wonna mana mbara la mamada Antonio Soarira parce que misala wonyela ngara akolo bar na masenye parce que won ma drapeau rouge jaune vert la Guinée wombe lambo ngati nanga fera ina mato exemple keren tongo la Guinée ka Joe Biden ga gouvernement nan do ki la Guinée kan de na ama ka ali ma sembende tongo na fi la Guinée kan de maka est la Guinée ga khili hamuna ki na la Guinée ga fera tema ga ava lu keki wanga ava la Guinée ka be afindi Antonio Soarira ba afindi na yora ina falan tambe la Guinée ka dinde nu kampuke ane tagi ou bien libérien ou bien bogate ntima la Guinée kanamba parce que lu keki na kan na sagare sto agbile ma la Guinée donc roku wanga ti ina na wombo derrière la Guinée kamuti manga kiren derera hala mi ga fe gobe hala mi ko gobe a ko sha fa gobe na be hala mi adama di ga fe gobe ali te gora gobe na be ana non dira Antonio Soare ci ga dan na a sai bo ina ngalira amonte ci amena ali na ta mo campagne mon na bari bo ba campagne ba abala chesto donc bo ba mi rinde sto fa ba mi rinde sto wonna vraiment la Guinée ke bo ngai doing wanga la Guinée kana ga la Guinée won se mulu mo be ti on fa mane e o magori kitinde nana magaru de costo nana samu na kiti musezera wama urabuka wama dinuka wama ngalatika wama Antonio mafalaki ka kalama Usmani ndara masai ne fanyila ndara namu yakulu la Guinée on do ne do saka alina en reliribe fanana ne fari abuna ne barabubi nye won tan alina wonne won liribe ne Antonio barageni adi Antonio barageni wallahi Antonio barageni la Guinée ko binde contre ne sa mana firine wo man la Guinée no so fe dolara so ya la Guinée do kono ala bara non di fi non di kay ma bar non di fi la Guinée ma ara ma sen yura na ala bar non di fi la Guinée ma bar man sigar la Guinée na représenter de musganta Mamadou Antonio Soare ga fe de
nsigane alko la Guinée vango place ndestode ka projet de safa la Guinée vango ma fala makaluna wallahi yakolo on perd ka fra président srana Guinée wo magbesango nanteyama ma fale wo manya huima la Guinée ka nun kera ka piyama won sondo meto mu fang won to mutina kolomba won tanto nan kolo ka to mede ko non di Mamadou Kenalo so wina fala ma fo non di fala nye la Guinée ka fo ya so ayito dia so maide na kolo menne ka fatine la ka fala muna abo mo gali kana fira Antonio Soare wonna manana walla kan ko mala khano ara en tout cas ana walla kan ko mantara ndalla gara no manara barma bara ma sen dunya be amu campagne bo mokoy amu campagne bo ma few ha sa campagne bo mbonu nye c'est que na sentence golowi à 4h 5h du vote sentence na golo ana mi kasabi sto ha sa na campagne bo mbonu wona so dangi fe na wallahi nye e khadi barakato yakul ma dibendanna wona mana la Guinée da la wulang ala ko nga bogi ka intérêt na moto na bina intérêt national la wona moto intérêt personnel wona luna wallahi et puis Ousmane campagne na vamo mo fe ka pese bara ko da mina na ne to na sanda fe me ga na fe sa de bi la Guinée ka e bara me ala me nginde to ma en me ga so Facebook ma en me e boro kombi Antonio Soare Ousmane nara Ousmane e jati Antonio Soare la Guinée ka pese la Guinée ka et puis ko be fini ko be ka fini ga gere wota miskine wogbe bayama et le wiare Soumouni avec CX Camara. woni kelmeni won fama o may khalifa ma khalifa Mohamed Amin ibara me Mohamed Amin ala magandi gine ibara me sesa yema yi coronavirus sesa yema yebola aga wurunda wonwai ala ka fe ka kana ibara me anaka dubala gine be anaka dubala gine de be anaka duba mo bogi be sena ga nyema furi anaka so wiki amega hororo furi anaka so wiki Ousmane akame fi dunya ma ala ka furi min la gine ra ala ka ba ko de ra mbara ala ka manga tantu mangena kan tofiro ma de bi horo dunya birin kon tirbira mbara duba mbara fo mbara ala ka manga makandi le gine nyama birin ngir ne wo fa ala ka manga makandi alo yufure na kan na para wo mabori yufure na kan na wo mabori sese beta mono makanade do non no makanade do non no makande wo na kan fal bo mamangebe ira fala imamu be ira fala imamu be ira fala lonila be ira fala wali we be ira do rabba do fure no so bori kui fure na so bori kui fe ro na so bori kui sese beta yo mono ma bade do non no ma bade mena do rabba ma de na kande xeyna kan ne balang afano mara bade di amuno mara bade muta to bo bete makiana re inskana fe na kan no brane fe na kan na bra wali wu ne xeyna na kilika ne xeyna na e bila sa mane na ma wo margi ma kan mo be na kan no mane de fure no mara minde kana re mbara al khamanga ma kan di ya rabbi ya ila al khay fure da min le ginera al khala min le ginera mbara al khamanga ma kan di e bulana kan na be coronavirus na kan na be mbara la ma kan di ya rabbi ya ila al khara min le ginera bogira rasul muhammad ghafira sallallahu alaihi wasallam Soumouni avec CX Camara. awayne kalama on to bete nana dangina loge wonduma mane kalama wa amin be afena na ba fe la gina be khalif ala ga rusu ala ga rusu ga kalama on to bete wakati bala rusu ga ma sen dongo ma sen dongo mba fa mbar du bala gina be yifu kubi nyaaki ala ga min la gina ra mbal gina di prim fanye ke bu monsieur Kerfal Camara KPC l'homme fort et que l'homme puissant l'homme surprise mbala ke bu katra bi magina fini ma première dame Safiatou Camara madame ka mbala ke bu deuxième dame bu turabi Camara wala ma be fifi gobiren ke bu ko ina mbala ma be balaga na ma prin langa ke mo Antonio ke butu Antonio lo bosu wari mbala ke bu KPC ke bu kalama samu nam alhamdulillah rabbil alamin muno makelle be mu mo ba san kon gabu chef de cabinet agriculture na tamfan gabu na no ademba tamfan kurpe mbar magine gabu mbar masire janlo ono arabile angana babe mbar tamfan ben langa ba la Mustafa Kaba samu ni ressortir bi mbar gine mara me sane bara tamfan gabu ntare bi mbar tamfan gabu albarka wona leji Ousmane Bangoura ndorma mbara ndara mbara magine gabu joli mbara Aboubacar Bobodi Camara Khebou mbara Antonio le bienfaiteur éternel bienfaiteur mbara Khebou mbara alamakanda be alagara tanga khata to ma alagara tanga yamfantema alaga woli na kan sugui agara heri wala ga wala yon Antonio Soare awayde wo munoma yemission folode wonja wo mo yemission animateur principal Khebou na amfinde Chase Camara ana Afriya ala ga so mbegeri munoma jeri mo magina vile mbala nu ramata Khebou ne be asa sage woni Khebou mane wo munoma yemission no nde wo makadra bilibeli ibara me na amfinde Jibril Kabakra no Ibrahima Sanku Suma anu MB woni Khebou ne
Grand Meda wona ba numbo RKS nafa na beto wona fa ngeba ne wala gina ma birin rebu mane mo ba sanko wona rebu Antonio Le Bonsoir wona rebu won ka PC rebu won ba sanko rebu hay mama sarbo wona rebu ne Mustafa na ite rebu ne ma Albert Tamantan la gina ma wo birin rebu amma sai tongo na to wassalam